श्रीकान्तद्रुहिणोपमण्डितपणः स्कन्देन्द्रनन्द्यालयः प्राचीनागुरवोऽपि यस्य करुणा लेशाद्गता गौरवम् तं सर्वादिगुरुं मनोज्ञवपुषं मन्दस्मितालङ्कृतम् चिन्मुद्राङ्गिरमुद्रपाणिननिलम् चित्ते शिवं कुर्महे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्षणादिक्रियाकाले कर्मारम्भस्य कालके गणेशयजने काले पुण्याहोपक्रमे तथा पुण्याहौ धूपदीपौ च बलिभ्रमणकालके सन्दतं ताडयेद्गण्डां सर्वविघ्ननिवारके आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां गुरुगण्डारवं तत्र देवताक्वाणलाञ्जनम् सर्वे मूर्तिपाक्षतानादाय स्वयं सङ्कल्पं कुर्यात् शुक्लां भरतरं विष्णुं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे तत्रकलयुगे सागसाल्मलिद्वीपे ऐरोपाखण्डे लण्डन् महानगरे इदानीं वर्तमानेन जगन्नाथसंवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ मकरमासे शीतपक्षे चतुर्थ्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु युक्तायां भृगुवासरसंयुक्तायां श्रविष्ठा नक्षत्रसंयुक्तायाम् अथवा शतविधं नक्षत्रसंयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण शुभलग्न शुभमुहूर्त शुभसगुण एवं सगृह सकल विशेषेण वशिष्ठायाम् अस्यां वर्तमानायां शुभतिथौ ममोपाक्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य महादेवस्य भगवतो अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य सकल भुवन जगतां सृष्टिस्थिति संहार तिरोभावानुग्रह पंचकृत्य परम कारण कारणादितीज वैभवस्य चारुपिङ्गणमूर्तिकस्य कवित्थन् नालिकेलप्रियस्य षण्मूढिकाधिरूढस्य मूलाधार प्रथमचक्र निवासभूतस्य मेरुबन्धरमलज विन्ध्यानि महामहीधरकुलाजलतटकेली विराजित समज विस्तीर्ण सकल भुवन सिद्धार्थ जगत्राण परित्राण परायणस्य दिक्पालमौळि परिचर्यमाण पादकमल युगणस्य अंकुशाक्षमाला लड्डुगणजदन्तरुचिरहस्तस्य कमलासन प्रमुखानि मुनिवर हृदयध्यान जलापगागन हेताळरुचिरनयनस्य कर्णताळ प्रभुमुक्तिपदिपान्त साप्तस्य त्रिभुरविजयेन धनीमितदप्रत्योगव्यूगनासकस्य सुरवरगिरिगणमहान्धकाररथाङ्गुलतरुणचन्द्रग्रह सूर्यनक्षत्र समूगासनजुण्डाजुण्डभूत्कारमारुधप्रेरित सिन्धुवारिपूर्धलिप्तोत्र सप्तसागरपद प्रभागस्य जनगणागोडिगव्यालोपनियन्त्र स्वतन्त्र स्वान्त संकल्पस्य भक्तपापक्षणङ्करस्य भूतभविष्यद्वयाराधनकालत्रं सतत्वार्धकस्वरूपमध्ये अस्य देवदेवस्य सपरिवारकपरिवृतस्य श्रीमहागणपतिस्वामिनः लज अनुष्ठितेऽस्मिन् महाकुम्भाभिषेककर्मणि मुद्दिश्य एतत् महाकुम्भाभिषेकमूल्यकर्तॄणां धनकर्तॄणाम् आलय निर्वाग धर्मपरिपालकानां सेवार्थमागतानाम् असक्ततया अनागतानां सर्वेषामस्मिन्नादिरेवतीपर्यन्त मेढादि द्वादशराश्यं तेजातानां सर्वेषाम् अवजवानां सकलक्षेमस्थैर्य धैर्य विद्यविजयाजुलारोग्यैश्वर्याजुष्टुरत्सन्दान सौभाग्यधर्मात् सकाममोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थदाफलसिद्ध्यर्थम् इष्टकान्त्यार्थफलसिद्ध्यर्थम् मूलभेद यन्त्रविहीनेन अष्टभन्तनविहीनेन च योदोषसमजने तद्दोषशान्तिद्वारा
आलये अंगवैकल्य सुधाविकीनेन नदीकरणशिल्पकरणयोदोड समजने तत्तोड शान्तिद्वारा पुनरावर्तन जीर्णोद्धारण महाकुम्भाभिषेकाख्य महाशान्तिक महामङ्गलकर्मणि वैभवेन आरम्भाद्यवसानपर्यन्तं निर्विघ्नेन फलसमाप्त्यर्थम् एतत् महाकुम्भाभिषेक मुहूर्तलग्नाकर्मणि तिथिवार नक्षत्रकरणलग्नदोषः योदोष समजने तत्तोड शान्त्यर्थम् आदित्यादीनां नवानां मृगाणाम् आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थम् अद्यकृत अनुष्ठीयमान नवकुण्डवक्ष पुरस्सर चतुर्गाल कुम्भाभिषेकाख्य महाशान्तिक महामङ्गलकर्मणि वैभवे कुम्भानाम् आवाहितं स्थापयितं पूजयितं सर्वोपचारयितं विद्यादेहकल्पनार्थं कुम्भस्थापनाख्य महामङ्गलकर्म करिष्ये कुम्भस्थापनाख्य महामङ्गलकर्म करिष्ये तदङ्गम् अक्षरानुत्तरध्वनिरस्य अवोपस्पृश्य नमः मुखरदे तप्तन्मूर्तये नमः चन्दनेन ललाटे तिलकं कृत्वा मेघं विन्यस्य भूजा विरुद्धमो नमस्ताय अज्ञमात्रं सुदेगं स्वस्वन्मूर्तिं स्वरूपं विन्यसेत् अज्ञमात्रं गन्ध कुङ्कुमाक्षतैरलङ्कृत्य प्रणवेन सप्तवारम् अभिमन्त्र्याम् कलशस्य मुखे विष्णो कण्ठे रुद्रसमासदः मूले दक्षस्थितो ब्रह्मा मध्ये वादिगणः अंगयुक्तगिदा सर्वे कलशाम्बुसमासदाः आयां तु तत्तन्मूर्तिभूजाकार्यार्थं दुरिदक्षयकारकाः गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं गुरु प्रणवेन सप्तवारम् अभिमन्त्र्याम् ओम नमः 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 अस्त्रेण संरक्ष्य कवचेन पुण्यमूलेन धेनुमुद्रां दृशयित्वा धेनोदकेन स्वात्मानं पुष्पादि पूजोपकृतद्विजातम् अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य धेनुमुद्रया मृति कुर्यात् एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानाय ददाति श्रीतन्त्रं मनसा मनीषिणः पूर्णासूत्रेण कवयो वदन्ति अस्मिना यज्ञकं सविता सरस्वती इन्द्रस्य रूपकं सरमानमायुः घोरमन्त्रेण धूपधूपं घटे सुजी सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः धर्वधर्वन्दं धर्वदेयोस्मां धर्वदिदं धर्वयं वयं धर्वामस्वमाक्वामित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षेमाभेम संविद्धामात्मजित्वा घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः शिवतीर्थेन वस्त्रपूतेन वारिणा इमं मे गङ्गे मन्त्रेण कुम्भेषु जलपूरणम् आपो वा इति मन्त्रेण कूर्चेनोत्प्लवनं कृता पवित्रग्रन्थिमुन्मुच्य जले सञ्च समर्पयेत् अपप्रणयतीर्थेन जलमेवारभ्य प्रजरते अपप्रणयति यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रजरते प्रणयति वज्रमेवारभ्य प्रणीय प्रजरते अपप्रणयति आपो वै अपप्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रजरति अपप्रणयति आपो वै सर्वा देवताः सर्वा देवैनं देवता विरुद्धरति आपो वै जम्बकं जैव देवेरं रोचना
गन्धं मृगमदं चैव कस्तूरिकां कुसुमं सुगन्धवासनाचार प्रबोधनमनोहराः सर्वाणेतानि सम्मिश्य चूर्णीकृत्य विचक्षणः गन्धद्वारे मन्त्रेण कथां मुनिक्षिपेत् ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामिको भक्वये श्रियम् क्षत्रं सर्वधर्मसंयुक्तं शिवकुम्भस्य कूर्चकं पञ्चविंशतिदर्भैश्च वर्धनीकूर्चमेदितम् दर्भमञ्जनसोपेदं विद्येशानां च कूर्चकं परिवारादि सर्वेषां कूर्चं विद्येतदन्निभम् अग्रं वेदाङ्गुलं प्रोक्तं द्रव्यङ्गुलं ग्रन्थिरीरितं दक्षिणावर्तितं कूर्चं नालं अष्टादशाङ्गुलम् आद्यन्तं हस्तमात्रेण हंसकूर्चस्य लक्षणम् कोटग्रन्थि सरस्वत्यां कूर्चमूलेन पार्वती कूर्चाग्रे सर्वतीर्थानि सावित्रीरादिदेवता कूर्चायिनाक्षसान् घोरान् छिन्दिगर्भविघारिणः स्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि यो रुद्रेति मन्त्रेण कुम्भे कूर्चं विनिक्षिपेत् रुद्राग्नौ यो अप्सुयोषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवनानि तस्मै रुद्राय नमो अस्तु वज्रं वैडूर्यकं चैव माणिक्यं स्फटिकं तथा इन्द्रनीलं मरकतं मौक्तिकं च प्रभाषकं गोमेदकं चेति नवरत्नानि विनिक्षिपेत् माणिक्यवज्रवैडूर्यम् इन्द्रनीलं प्रभाषकं पञ्चरत्नमिमं धीमान् वर्धिन्यान्तु विनिक्षिपेत् प्रवालं मौक्तिकं नीलं सर्वकुम्भेषु निक्षिपेत् सहिरत्नानि मन्त्रेण सर्वरत्नानि निक्षिपेत् सहिरत्नानि दासुषे सुपादिसहिता भगः तम्बाकं चित्रमीमहे कुम्भमध्ये स्थितं तोयं तोयमध्ये तु पङ्कजं पङ्कजस्य च मध्ये तु पार्वती परमेश्वरौ शिवकुम्भे हेमपद्मं वर्जन्यां हेमजोत्पलम् तद्बीजं संलिख्य तोयमध्ये विनिक्षिपेत् कुम्भेषु चूदपत्राणि कूर्चतुल्यानि निक्षिपेत् अव्रणानि च दीर्घानि बहिर्देशे तु विन्यसेत् इदं विष्णुरति मन्त्रेण चूदपत्रं विनिक्षिपेत् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानि युष्माकुम्भे स्वभयामि सर्वपापापनुत्तये आलिकेन समुद्भूत त्रिनेत्रहरसंवद शिखया दुरितं वापं काञ्चमेनुत यो रुद्रेति मन्त्रे विश्वतश्चक्षुरुय विश्वतो विश्वतो हस्तभुज विश्वतस्पादे सम्भावभ्यां नमति सम्पदत्ते द्यावापृथिवीधनयं देवयेताः उत्तमं रोक्तं मध्यमं रक्तपट्टकं पादवस्त्रमदमं नित्यागमनितो जलो युवासुवासा इति मन्त्रेण कुम्भे वस्त्रं विनिक्षिपेत् युवासुवासा परिवीरागारे सर्वश्रेयामानः कवयमुन्नयन्ति स्वादियो मनसा यज्ञसूत्रद्वयं दद्यात् सौवर्णं राजदन्त्वा कार्पासं कार्पासमरागविधिवते सुवर्णज्योतिमन्त्रः ज्योतिर्ब्रह्मज्योतिरसि सुवर्धमायोऽस्येकपा रौद्रेणानिकेन पागिमाग्ने प्रीमामाहिगं हि चतुरङ्गुलमग्राणि रम्भिरङ्गविक्रमाणकम् मूर्धादिवारवर्यं लम्बकूर्चप्रमाणकम् नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानागमृतयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वद्येभ्यो नमः निर्गतेभ्यो नमामि भक्तेभ्यः अक्षतिमार्गदयाय नमः
गन्धद्वाराङ्कुरादर्यां नित्यपुष्टां ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिकोमक्वये श्रियम् मन्त्रेण षड्गन्धलेपनं विधाय अर्घचम्बकपुन्नागदन्द्यावत्तञ्जपादले गणवीरञ्जधोनं शैवाष्टपुष्पकम् फलिनीया अपलापुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसोदास्तानो मुञ्जन्वगन्मसा पुष्पावती प्रसोवती फलिनी अपलापुत अश्वानि वसजित्वरी वीरपारयिष्णवा मन्त्रेण पुष्पमालानि विरलङ्कृत्य पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति पुष्पवान् प्रजावान् भवति यदेवं वेद योगमायतनं वेद आयतनवान् भवति अस्य श्रेयं सगायत्रे स्तोत्रमहामन्त्रस्य अव्यक्तपरब्रह्मर्षिः गायत्री देवता हंस गायत्री देवता हंसाम्बेयं हंसीं शक्ति परमहंस प्रसाद सिद्ध्यन्ते जपे विनियोगाः षष्ठाभ्यां नमः हंसीं तर्जनीभ्यां नमः मध्यमाभ्यां नमः हंसै मनामिकाभ्यां नमः हंसं गणिष्ठिकाभ्यां नमः समस्तं गमनादिशून्यं चित्रोपदीपं दिविरापहारस्यामिदं सर्वजनान्तरस्थं नमामि हंसं परमात्मरूपं देवो देवालय प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः यदि यज्ञातधर्मायं सोऽहं भावेन पूजये हंसः परमहंसः हंसः सोऽहं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि हंस प्रचोदयात् ब्रूयादं सो नाम सदाशिवः एवं न्यासविधिं कृत्वा सम्पुटमारभेत् अर्घ्यमात्रां वधा कुम्भमस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य मूर्तये नमः महामान्याम्बिकायै नमः ॐ सुब्रह्मण्या गायत्र्यम्बिकायै नमः आदित्याजिनवग्रहमध्ये सूर्यासनाय नमः सूर्यमूर्तये नमः सूर्याय नमः ओम क्षेत्रपालासनाय नमः क्षेत्रपालमूर्तये नमः क्षेत्रपालाय नमः ओम महाविष्णुवासनाय नमः महाविष्णुमूर्तये नमः महाविष्णवे नमः विश्वनाथपरशिवासनाय नमः विश्वनाथपरशिवमूर्तये नमः ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिवदे ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् देवेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कालविहरणाय नमो बलविहरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतनवनाय नमो मनोन्मनाय नमः ध्यानं प्रपद्यामि सद्यो यादाय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्वमानमोद्भवाय नमः गिरिगेभ्यो देवानागुहृदयेभ्यो नमो यक्षीणयेभ्यो नमो विजिन्वद्येभ्यो नमः निर्गतेभ्यो नमः विवर्त्येभ्यः अत्यग्नये अन्तरिक्षे भवादि सहस्रयोजने वदन्वाणि जन्मजे यादे रुद्रशिखातनो रघोरापापकाशिने सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्यो मुक्षीयमामृतात् यास्तदेहस्तैरादा भगवो भव पंचशान्तिं ब्रह्म पंचघटङ्काणाञ्चमन्त्रकं जप्त्वा जगं स गायत्रीम् आसनं मूर्तिमर्चयेत् तदद्रव्यसमायुक्तं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि साक्ष्यं त्रिभक्तिदं युक्तं मन्निनाजोजिरं मया फलवद्गदाम्बूलं निवेदयामि पूगीमनुसमायुक्तं नागवल्लीतलेदलं कर्पूरयोगसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् अन्नं चतुर्विधं स्वादो रसे षड्विप्रबोधितं भक्ष्यभोज्यतमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् एकदन्तं महाकायं सप्तकाञ्जनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देहं गणनायकं श्रीधरेत्वं जगन्माता श्रीधरेत्वं जगत्पिता श्रीधरेत्वं जगत्धात्री श्रीधरायै नमो नमः उमागोमडगस्ताभ्यां सम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करश्रयम् सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वविद्यप्रदाकारं वन्देहं गणनायकं नमः सूर्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिजश्च राघवे केतवे नमः असिताङ्गो रदश्चण्डो क्रोधपुन्मत्तभैरवः कपालीभीषणश्चैव संहारात्यष्टभैरवाः श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनः श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् वागर्थाविव सम्प्रस्तो वागर्थप्रतिवक्तये ओङ्गवर्णस्तदायागुगो रक्तनेत्रसुतन्त्रवान् दधातु ओम शांति 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 ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं धत्तासि त्वमेव केवलं धत्तासि त्वमेव केवलं धत्तासि त्वमेव सत्यं दैवं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं भस्मि सत्यं भस्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानवशिष्यम् अवपञ्चात्तादे अवपुरस्तादे अवोत्तरात्तादे अवदक्षिणात्तादे अवदोर्ध्वात्तादे अवाधरात्तादे तत्त्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाश्रीयोते शिवसुताय मनसमोऽस्तगे नमः एतदधत्तचेत्तं यो भीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते तथत्वत्सुखमेधते स पञ्चमहापापा प्रमुच्यते
भक्तजाय विद्याधिने ज्ञानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुण्डानां पतये नमो नमो भगवत्य कीर्ते जगदां पतये नमो नमो विद्याय पतये देव्यानां पतये नमो नमः शूदाय हन्याय वरानां पतये नमो नमो योगिताय पतये पुत्राणां पतये नमो नमो भक्तिमेधानिधाय ज्ञानां पतये नमो नमो भुवन्तये पारिवस्कृताय रघीनां बुद्धिमये सत्यराणां पतये नमो ब्रह्मलोके जगन्नाथकाले वरामृतात्मविमुच्यन्ति सर्वे तत्रं विभागं परमे महोदं यत्कण्डरीगं